Maayong adlaw mga kasyubot mga pangga na usab no. So adlaw nga Miyerkules pizza cheese na taron. So congratulations gyud ga BE sa tuang 109 undas spot gyud kayo sa 9 PM gihatag nato alas 7 kapin no. Alas 8 kapin. So may gawas gyud pag alas 9 tong 109 atong gibold atong gihatag sa live. Congratulations sa mga nagasunod, daghan gito mga naglantaw atong live, daghan gyud kayo mga nakadaog. So karon lain na pod nga lingaw-lingaw akong ihatag, ibutan nako diha sa comment section basin og kini diri na pod ang mosubot di ay. So good luck sa tanan, akong ibutan sa comment section para nga inyo gyud makita, inyo gyud masiguro pagkuha no aron nga inyo mapatan unya. So makakita ani ayo kalimot sa pag-like, ay magbilit og comment dayon i-share nga aron makita pod sa uban. Ayaw kalimot sa pag-follow aron nga masiguro nga makasunod mo sa tuwa nga lingaw-lingaw. Okay? Good luck.